Si ma'am kung anong makukuha niya siya. Oh, katuwaan lang to ma'am. Ano mo ma'am nakuha? Ay, try again. Ah, try again. Tayo guys, ano, delivery. Pick up tayo sa may Chowking. Bago deliver natin to sa Villa Mare. Ang isa, hanap-hanap ko na saan. Layo sa Roque. Lilipad ako para lang sa'yo. Ito ang tinatawag na double run, double budol. Udah. Ma'am? Rose ma'am? Ano pangalan ma'am? Axel. Ay, Rose to ma'am. Hindi. Axel Rose ma'am, joke lang. Wait lang po. Saan po nyo ma'am? Dito? Dito ma'am, tabi ko lang. Ah, 281 po. Wait lang ma'am. Ano number yun? 20. Wait lang ma'am. Magkano to ma'am? 281. 281. Ma'am, okay na naka-vlog ako. Naka-vlog. Ma'am, ganito. May ano lang ako, may kunting palaro lang. Katuwaan lang to ma'am. Bumunot ka dito ma'am. Yelo, baka malusaw. Ayun. Ikaw, Chowking yan. Bubunot si ma'am kung anong makukuha niya siya. Oh, katuwaan lang to ma'am. Ano mo ma'am nakuha? Ay, try again kuya. Oh, try again. So, sorry po ma'am. Next time ulit. So, try again ang nakuha ni ma'am. Yun, shout out kina ma'am. 2i281. Try again. Binamano try again. So, sorry guys. Peace.